village de Bagadadi, nous rencontrons énormément de difficultés. C'est vrai que certaines doléances sont satisfaites, mais aussi il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, le village de Bagadadi n'est pas sur la route. La piste qui quitte de Kandiagou jusqu'à Bagadadi en allant jusqu'au fin fond de son pays. Franchement, cette piste est impraticable. Je pense que vous-même, en tant que journaliste, en volant à Bagadadi, vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Et franchement, aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui la croissance de la population de Bagadadi franchement est exponentielle. Voilà. Et aujourd'hui nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes, à savoir la carte de santé qui existe ici à Bagadadi n'est pas équipée comme il se doit. Et que notre souhait aussi est que cette carte de santé soit transformée en carte de santé. Franchement, pour que la population puisse franchement se soigner comme il se doit. Oui, on a fait des démarches, on a rencontré le sous-préfet de l'arrondissement de Diarmé, le maire de la commune et le président du conseil départemental de Bounkiling. Et aujourd'hui, nous profiterons de votre antenne pour lancer un appel solennel à l'endroit du président Macky Sall. Bagadadi est un foyer religieux historique qui est rangé dans les terroirs des oubliettes. C'est ce que nous allons dire. Aujourd'hui, vu le statut de Foli Kazali, qui est confirmé par la décision décision 44 du 28 septembre 1916 du gouverneur général de l'AOF, montre qu'aujourd'hui, le village de Bagadadi mérite plus que son sort actuel. Nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités de ce pays, à savoir M. le président Macky Sall, pour qu'au moins Bagadadi puisse bénéficier des projets de valorisation des foyers religieux du Sénégal. Aujourd'hui, vous-même pouvez le constater, nous avons le fleuve Sungurunguru qui traverse le village de Bagadadi. Mais aujourd'hui, la langue salée, franchement, est en train de prendre la majeure partie de ce bras de mer. Fleuve. Maintenant aussi, franchement, nous aussi, notre souhait est que cela puisse être c'est un credo pour les habitants de ce village, parce que la langue salée avance d'une manière très rapide. Et que même ça entrave même l'agriculture et la riziculture au niveau du village. Nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités de venir nous assister pour qu'au moins, si possible, cette eau soit franchement, puisse avoir une barrage anti-sel pour nous permettre parce que nous sommes sûrs et certains qu'aujourd'hui, si ce fleuve a une barrage, franchement, nous n'aurons même pas besoin d'acheter du riz quelque part. Les oui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez le constater. Ici à la maison même, ou bien au niveau du village de Bagadadi, vous n'avez pas moins de 1000 talibs. C'est simplement le soutien du marabout et ces talibés qui font qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de parvenir aux besoins de ces talibés. Et ce qui est intéressant dans tout ça, aujourd'hui, tous les talibans qui sont ici à Bagadadi, personne ne va tendre la main. C'est le marabout qui le prend entièrement en charge, que ce soit les 3 repas quotidiens, les aliments, la santé. C'est extrêmement. Je pense que des personnes comme le marabout de Bagadadi aujourd'hui, Elad Faba Seydi et son grand frère Elad Diallo Seydi méritent franchement d'être accompagnés par l'État du Sénégal. Kan mo ñu nangu ngeen daaw
almadala kadu ko sonay almadala kadu ko sonay Allah suba konon kol mon si dañu alkalba meki la ko gal fundira Allah hajul jaral Allah hajul jaral sta bola mebe amebe la hajul jaral momo jawale na kayro ko Allah ko so ne Allah al sido ni mafuta ko kayro na Allah yim musuna kafo mebe amebe sambala jak ila hormona barkor Allahumma salli ala salatul fatihatu kursi in sha Allah salli ala Muhammad Ahmad ale jandi khairo kono Allah alfude suba kono kon kalabe kunam Allah na wado sida Allah na ngado lebar burga duwaran kana Allah tol dal besen Allah Allah baraka ikalena Allah Allahu akbar aliyaje ke bama me bakirloda akwali foka sali oto sai jannem mul minala barin ka foka do mando mon benne nsa suko la ka do mando alhamdulillah rabbil alamin sai nsa suko do mando mon yon fe ormo kumoto wassalam wala bismillah ilallah taala dua deka jola so maninya ilallah taala la ilaha illallah sayati banna ilallah taala kamba basedim alama ko mone baba alame tesima yala baba ko alame tesima yala pure batungan sanyo yinke karanna peleba kuna no karanna peleba Allah la ilaha moro bedal huda ola kila mantodo Allah la ilaha moro bedal huda ola la ilaha Allah la ilaha moro bedal huda la Allah la ilaha moro Allah la ilaha moro bedal huda kana jutu mola munza makuyandi huwa la ilaha Allah la ilaha moro bedal huda la ilaha Allah la ilaha moro bedal huda sururun fi sururun
وعيدوا إلى مولد الهدى فلولم بلو وكامتاكو مسونا برالنا وكامتا نياتو سونا ولا إله والحمد لله الله لا إله مولد الهدى الله لا إله مولد الهدى الله لا إله مولد الهدى نجلو الله لا إله مولد الهدى على اليسو إمام على اليسو نورا 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 على اليسو إمام على اليسو ناتي تنكجو على يلون دند فلاسبا دند لنجيلا بال ناتي تنكجو ala yelon dindi jabura bal ala yelon dindi tauhid bal ana te tanka jawlo ala yelon dindi quran bal ana te ala yelon dindi linjila bal ana te tanka jawlo di ban foy kam don wolle mu kamuta o lamay janni ba fulam mo bi benna amadu bambala ilalla bambala ila ba fa ba Amadu bambala ayilalla bambala ida ba fa ba karana duwaja ayijare moriba joni moriba pullolu lol nadamu ba fa ba karana du almuruziyare duwajabi ayilalla bambala ida ba fa ba ayilalla bambala ida ba fa ba aji jari moro nyuma dom fabati aji jari moro nyuma dom babati pullolu lonna nyuma dom saymon karan masona ke ma nyuma dom babati Allah bismillah bismillah la ilaha illallah la ilaha illallah bismillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah alwul sira kare sira di lul down la jatio la alwul sira kare sira di lul down la organisateur salatu salam alayka ya habiballah salatu salam alayka salatu salam alayka ya rasulullah ya rasulullah ya mukhtarullah السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا مختار الله صلاة السلام عليك يا رسول الله رسول الله صلاة السلام عليك يا رسول الله صلاة السلام عليك يا رسول الله
imam kunjeta min man ko yala sinduma min man ko yala sinduma kalma ga sinduma wassalamu alayka ya rasulullah salamu alayka ya nabiyullah ya karimullah salatu wassalamu alayka ya rasulullah ya muqtarullah salam bagray fonni ngemu ma salamu wassalamu alayka ya karimullah Musol wali nobe radio dial ali musol bule sino de ali tarje demba kulo ani sadu ibijane de abdou sakay alsi momo be radio dila sino do molbe tarje radio dila momo be radio min nabna radio dila molbe tarje min be dina bol ko ale radio dila ici à la commune santé Alpha Bidjan banco Alpha Bidjan mes micro di là Douaran Karandala et Douaran Karam na et Douaran Karam faye bandi mes micro di là fama la minketa El Hadji Isiaka Seyditi commune Daltaka Kenyaming asi banco Alpha Nimal Konton ana masala silankolu kabilo toyala ani sate toyala kalifo ani almamu ibe toyala ani alkalo niwo bata jefna alkalbas na ay lunton be dia niwo bata je diamo be dila minna wala mo le maire de la commune de Diaroumé monsieur Karfa Samaté niwo bata je le représentant du député maire Malan Seni Fati de Medina Wandifa, ni à le représentant Bidjan Asidia Mota. Ni au Batagé, notre président du comité à l'enquête Benye Banco Kanja, Mansakunda Siona Wolbe Diamo Sorona. Na Diamo Soron, Kadi Kalifola, Ayadi Almamola, Kadua Timandi, Ngayan Funyoma Fosuto. Programme Bella Tene, parce que si autre momenta, assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mfama ba Sekou Fandé, Touba El Hadji Imam Ratibo, ñin saté molamu, abe ñin saté Alpha le kono, ye Douaran Karfa wa rahmatullah. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات
الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في البهشة ومصاحبنا في البهجة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعالنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والسكة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا la délégation Moulou kafuta alfal be make konton ay lanjuro itandiko anyanta kata la lolto wala tinna amani wato batu barala dimbayal be bijanni parce que toyala nyandanki molbe yal nako be fokuto ini bagadaji kanyanta jil be si hako bani nimma min fufuna amange jutuna yati yo wato de do kamma wala tinna mammodol to fono bari sati talbol ke ba jamal bijam afan sidu jete afan fansukoli ani talbe kundankol be ninga nyimmo flol to fo al salon ko albe dabije yo ani fode mane velangara yo joyal naso kamante molbe to fon la wato fanade ta ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullah bidi amodi la minna wala mo sante al kalba ni wo mo
bebe dendi minna be min kele selen dawti yin satan kono bira no mota jang ay alfar min tala jang ibe len talale ibe min tala ibe ya bunya ibe ya kuliya ala tabe folo kata wolleti yin satan kono ima soso ajantalale molo mu miyalo ko woni hakannamu alfal yamuta banko moli yamuta ni wala bengo sita ni duwata waya kamata ko duwata banko bele duwata sate bele mo kili ni moli yamuta ni duwata waya kamata duwata mo jama bele akamata ala dante nyami ni mo kili mbalda kamata mo jama balundi ni mo kili faram fa kamata jama faram fa mo ko yalla min dentala akamata dente jama la jama fano ale wala den ko duwala aya asindi wala min sate ya muta wala na alfalam na dina nyato ko mu alhalo be nyama udon nale nate dan ku wala bi o entena mamadun talbaludun bi nsewo talbi fom man fa kenya lonno hakela kafola siami ngamuta kafola siano la kanta nimban ko la mamma on benta masianino bar alhamdulillah rabbil alamin banko mo ngatentu ngar jayi alle dankul nay sa do ko jam mfene tale halo be nyama ngal kundi korda kunta jal balla korda le kula balla suwol le ko al balla sa tel le ko alle dankul ndro sewo kane dankul na jay sewo nan mamba abidjan betoya yakunda betoya kalifa ba toya na doko ana dinyi maru ani talbe balu min bebi jam sewo tal ani banko mo musuka fuje dinni keba min bena da sewo tal kon tanta ngarjiya kumo ti jam fal fitro filam na sila dia mala siada ni sewo tal wol ben dun nani ben sewo tal banko mo ngar kon ton ngarjiyi ngar tentu mo na mo be kundi bar kumin be kala ni sata ko jang wala alfala do jabul mut ni sibin be fata ni sata ko jang alfala do jabul mut ayatina fo mbali se kala modo be kunu ko no bi jam yagan ko bi kunu bi jam ko bi kunu ko ni bi jam hakala so be bi jam je wotan contenta alhamdulillah. Sa fierté de pouvoir marquer par votre présence rehausser, je dirais, l'élégance de cette assemblée. Votre présence donne à cette assemblée un caractère tout à fait auguste. Et il vous en remercie. Et avec lui, toute la famille Seydi, et avec lui, tout le village de Bagadagui. Il est d'autant fier de votre présence qu'il comprend parfaitement la complicité qui existe entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ce sont ces deux paramètres qui concourent à la stabilité tout à fait particulière de la société sénégalaise. Le rôle que joue le pouvoir temporel dans la société est un rôle éminemment positif. C'est un rôle de tempérance, un rôle de modération. À ce qui fait que le pouvoir temporel, en l'occurrence les marabouts, sont un relais idéal pour le pouvoir temporel et bien d'accéder à la masse, aux populations, et de pouvoir ainsi établir une paix sociale indispensable à toute activité de développement. Il comprend cette importance-là. Et vous le comprenez aussi. Donc pour tout cela, il vous remercie. Il vous demande, Monsieur le sous-préfet, de transmettre au ministre de l'Intérieur, à toute la hiérarchie, et la chaîne de transmission va aboutir au président de la République,
toute sa satisfaction de pouvoir marquer cette cérémonie par votre auguste présence. Il vous en remercie hautement. Il vous demande de transmettre aux autorités supérieures certaines préoccupations, car les populations sont toujours confrontées à des préoccupations. Il y a eu des sessions au cours desquelles, par le biais de la presse, nous avons eu à communiquer des doléances qui étaient notamment liées à la communication routière, qui étaient liées aux besoins en eau, qui étaient liées aux besoins en centre de santé, qui étaient liés à ceci, qui étaient liés à cela, à l'électricité. À toute notre satisfaction, nous constatons qu'au fil des années, certaines doléances et beaucoup de ces doléances ont été satisfaites. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. Pour autant, nos besoins restent constants. Vous savez, le droit à la santé, je crois que c'est un droit absolu. Le plus petit village qui ferait par exemple une dizaine d'habitants a tout droit à la santé. Il pourrait ce village demander pourquoi pas son centre de santé. Alors toute proportion gardée, le village de Bakadagi voudrait avoir son centre de santé. Et ce n'est pas trop demandé. C'est vrai que Garoumé est là, à 6 km. Le Carrefour est là, à 6 km. Mais quelqu'un qui est malade à Bakadagi, lui faire 6 km pour se faire soigner, c'est déjà pénible pour le malade et pour son accompagnant. Alors le sortir de sa chambre et tout de suite le conduire dans une chambre d'hôpital ou de dispensaire, ma foi, c'est déjà bien. Alors je pense que nous n'exagérons pas en demandant un centre de santé dans le village. La route qui va du Goudron à Kangiagou et qui passe par là pour traverser le Sonkoudou jusqu'à vers Galambéré, c'est une route fondamentale. Nous demandons le désenclavement de cette zone-là parce qu'elle va permettre véritablement la mobilité des personnes et des biens. Et là aussi, c'est un droit. C'est une nécessité. Le pouvoir a assez fait, franchement. L'eau va couler bientôt. L'infrastructure est sur place. Le courant, l'électricité, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le téléphone, ça marche. Il reste la route. Il reste le centre de santé. Et je crois qu'après cela, d'autres besoins vont naître, car les besoins de l'homme sont infinis. Mais si nous avons ces éléments-là satisfaits, ce serait vraiment beaucoup. Monsieur le chef de l'arrondissement de Bonkili, de Diaroum, excusez-moi. Le Khalife général formule des prières pour que les élections vers lesquelles nous avançons, et très vite, pratiquement il ne reste plus rien. Il prie, et ces prières seront faites devant vous, que ces élections se déroulent vraiment dans la paix. Que les opérations se déroulent le plus calmement du monde. Que les résultats qui vont en sortir soient acceptés de tous. Que ce soit des résultats incontestables. Cette prière, il la formule ardemment. Monsieur le sous-préfet, le Khalife général vous demande de transmettre au président de la République, par le canal de la hiérarchie, tout le respect qu'il éprouve pour lui,
Et il a l'espoir que les doléances qu'il vient de formuler seront satisfaites dans un délai très bref. Voilà en quelques mots, monsieur le sous-préfet, la délégation qui vous accompagne, les propos que le Khalif voudrait adresser à votre autorité. Et une fois encore, il vous remercie très très chaleureusement, ainsi que le représentant du président du conseil régional, ainsi que du représentant de monsieur l'honorable député. Il vous remercie de votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Meneni si kambeon ane musulmeya bambam ole nen kafosi donc a koyta ko ka fo bi fen duata jan alal man sabayata nyanta jabilal parce que fen bi janga ni yola si jang dolnata siwala dolnata wotola dolnata velola dolnata motola bar kambeon ke a folo wol mo sate la kambeon ti wol funtita jang mbe organisateur mbe konton nam mbe tentula mbe jeyla parce que jama mol ka nyine to la barni aji be on tata la kuta organisateur lem ke tentu ke jey ko nye siyakala diamo moy baranta ko siyaka ye fen dal alal man sabato jorom min bembulu ne man jutala inshallah isa fulon koronto ta ko to barabe kelale wo jorom wala mo menti ni alqur'ano nin doa ko to woy jella an nanyo muta ngani kirinto dron ko ka fol mun na jorantambul min tambitola siyaka ye fen dani masa kundabul ni ala kitita la bebe sone ala mosiat bari nkale ko min ka molu kuyande wala mo nyo ke bara nakaroti ne mole nyo ke baro nakaribe kuyala la mo ben ko na jam mem kata alaje basiru sediti nyaay min jem bola sede ala mesendo badin karala mesendo bala poso kon alay basiru ni nata jamaay batalaje ni nata kanyon ko sede ko de batalaje ni nata bakadaji sede ko de batalaje alhamdulillah rabbil alamin alfa le men be sirin jang ke tendu ke jaye e se o fulanjong alhamdulillah rabbil alamin halifo sedi almamaratibo sedi ndanke nyata morola duwa jabitale biyabe to nya dunya na be sewrene bo koytama sanke duwa dron alma wakil nyata kuti alma mol jarbla nyo kanola alma sima bana jara fana mbo administration kilo mbolo ko kajali sedi konton na mfamo barima elaj jajuli le imam ratib de Bagadaji Mbarima Cheikh Faba Sedi mba ziar la mba konton na mbe sate alkalba konton na mbe banko be konton na président jeyte toyala parce que mbe siri wala place oto jang barinte jeyte ko mo folo kotake parce que ñamere Ibrahima a be fole ala kontondro ala ziare souf tandi khalif général ma nya futandi imam ratibo ma akanunte akukenyo akobe ka fale ko nyimu altentu balati ndoma monsieur le maire dafe minfo nde keba dabo mbe na satel to jang mbe siri mbali kono le dala jang mfama sana udokolu wole be siri jambi wole mu khalifoti wole mu imamoti nte keba dabo ndi wonye sanji kilinke mama mabulu janne mi yalon ko mobe o fana lonne
ni sanji kilin ki janya kan ka karanta karanja an ke ko lo karanja addu'a tanya ni ala tantu ko kun kata ni bantala dulawo dula kata je ka bojan kata bantala kata je wo sike non bari salon ko anyon wala fa ba ko ben na so ko Mimi histoire caraya long histoire précoloniale du Sénégal. Ikote ko ni Sénégal banko kan. Tubabol min ben janni ni mor li ba fala ni banko kan mor nanam. O Casamance banko be kan mor min kilo min na kafo iko wo mun per fonti wala mor kajali sedi. Serigne Touba lata ataleka Alhaji Malik lata ka Baye Niass lata ka ate mor kajali Casamance be to yal mor kundato atel ni to to diam kacala ni kullola tuabo mi Afrique be commandé e ka tel ki Casamance e auto moro kubala be mbulu dunia be nyanta na la janne man Casamance fof dunia be ngant dal janne parce que lonne ko alala mo nyimmal be mbulle min yakata ko mi mor ka jadi wo fana bijan ntela banque nekuma ndium imam mbari ma khalif général abe dan wolto ka fo ko dron kontanol bentre bul président jete abayale jammo atati nyamere 100 asiko ku keno jiya ko ki jele e na chef de délégation bijam mi sous préfet ale kuma dole fo asi woli jaabi bari ale kuma fo mi yalan ko tambita arrondissement fona espace la rek atambita commune tala la woto département tala moti nse kuma ndi falo to ni mo silot ni silot tambita han tole département la abota kabiri sito kata fo kolda yefta tambakunda yettara on taaje walla silo ko neta Dakar woda mal keri woto mo transgambie no maso président be yakata amanke no ala ko président Macky Sall wala ba kala fala a commencé nan ni bonna sa tetodi han jakunda ni bodo sikor sa silo katta dami ka sa tetofo mampalago ni bodo sikor tamde bignoro la ni furan mampalago na ya korsi silo katta jela man tourna katta France Gambien no ay mbek wolto ye njamfa wolto e ko silo kana kodne ay nakka nyugo na baga dayi e daso ko ay tata pour afundu baka Khalif général Allah doit jabitan président Macky Sall PIDC le deuxième phase ami yele bignona ni kasama tambila ya commencé man plagle abinal fo kanja wala phase 1 di no banta ya la ka ko kanja ka so ko kra fundu fuladu ya commencé so hibaro di Allah président jete to yalla ni bi hawari baro kal konton kal jey suwo kuta mbe alhamdulillah kon jan dunia be ngant na la jan jammu ku bal mun tol mun mor kajali won ku balti e dino kono ani moji makunda to alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tiju mbokk yi fi teew yépp serigne yeek borom xam-xam yi kontaan nañu teewal fi président de la République son premier ministre le ministre de l'Intérieur le gouverneur de la région le préfet du département et le sous-préfet nga xam ne yéen moo nekkoon teew fii waaye jaam ak taxem yàlla ak dogalam kon ñu kontaan teewal ko fii ci turu délégation bi ñu lim léegi ànd na ak monsieur le maire Karfa Samaté ak premier adjoint Mbemba Dramé ànd itam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwal le président du conseil départemental te monsieur Keba Dabo jiite ko ànd itam ak ki nga xam ne mooy le premier adjoint au maire de Madina Wandifa représenté l'honorable député donc tout ñooñu ak tout ñi nga xam ne ñoom laa njëkk a lim ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di kontaan ci teew bii mooy yaakaar naa juróomeeli yoon bu nga xam ne teewe naa
gàmmu Bagadaadi ñuy wax alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin yaakaar naa boobaak léegi bés at mu nekk rek événement bi dafay gën a yokk ñuy ñaan yàlla gën koo jëmale ci kanam ñaan tam ñi nga xam ne ñoom ñooy xalif bi ak imam bi ak waa dëkk bi ñëpp ñaan yàlla ñu koy fekke ay ati at ñu koy màggal dégg nañu sànq nag li nga xam ne moom la ki nga xam ne wax ci turu xalif bi doléance yi nga xam ne lim na ko wax na mbiru wërgu-yaram wax na mbiru yoon wi wax na mbiru ndox waaye nee na ndox mi xëj na kooku des na tuuti xëj na loo xam ne dañ koy fàttal lay doon kon ni mu ko waxee moom tontu na boppam ci wax bi sax parce que nee na nguur gi am na lu bëri loo xam ne def na ko fi kon xëj na ci continuité rek lay doon comme ni ko suñu mbokk soosé di waxe domanding kon ndànk-ndànk maanaam am na loo xam ne nguur gi def na ko fi ñu ngi ciy jéegu tam ci satisfaire tam doléance yi nga xam ne tam doléance légitime la moom wax na ko sànq nga xam ne tam mbiru wërgu-yaram wax na tam mbiru yoon bi yaakaar naa loolu tam dégg nañ ko te dinañ ko jottali fi nga xam ne foofu lañ ko war a jottali di ñaan yàlla rek sëriñ bi moom jiitu nañu sànq moom kii nga xam ne jëloon na parole bi ci turu xalif bi di ñaan xalif bi jamono bi ñu toll nii ñu ngi toll ci jamonoy campagne fii ak semaine rek ñu war a dem ci jongante boobu nag ñuy ñaan comme ni nga xam ne noonu ngeen di ko defee saa su nekk ci buñ ci tolloo ngeen ñaanal jàmm réew mi ñaan yàlla seddal élection yi ñuy ñaan tam askan wi ñu ànd ak dal élection yi ñu doxal ko ci jàmm ku woote rek ñibbi sa kër ñaan kilifa diine yi ñu gën di ñaan pour que élection yi ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim eggaloo ko ci alhamdulilahi rabil alamin loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a dotol ci ay kaddu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. جزاء متيه حرير وجنات فذاك الكفار أصابته جنات فما هو إلا من جهنم جنات أغاث به الله لورى فهو مجنات سيد الأولين سيد الآخرين صلى الله عليه وسلم هو جديد هيلا الله ملا إله ما بابا جون موربا نجاني موربا فرساكي موربا بابا قرنا هو جديد هيلا الله ملا إله بابا بدال كربلاء سيدالي يا يدي لندولا فرنان وجابي adom baba do ci kaw Bagadaadi moroñu madom barkal fal ko moroñu madom baba si jori moroñu madom baba Bersaki moroñu madom baba Kadila moroñu madom baba Lolo lolo madom baba Lolo joni moroñu madom baba Lolo lolo madom baba Pamanda Basona da modo Ziguinchor Alimbara
الله يا رب ببداي الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله Tendo maso yemi yenda biraruna nemu bagila yemi yasinni mulbema Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah Tendo maso yemi yenda biraruna nemu bagila yemi yasinni mulbema Allah ya Allah ya Rahman ya Allah يا الله يا الله يا رحمن رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله سافري بلبل وني هذا المدم مادي توبو زتريا وني سايا تسرليلا الله يا الله يا كناسا ودي كردولا يا الله يا الله يا رحمن يا الله رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله بيموغا كوندانينا ديندون دامدولا على دارو بوتاندو Miyalo akanala be kondo famille tola sate tola Madi سيد العربي والهاشمي محمدي إجاك لفاسمع من فؤادك قوله ويا أبو زمن قد سكى فيه وويلاه رسول إلى مولاه قدرا دعيلاه سمسار أنا سمسار للنبي نحوله سمسار أنا سمسار للنبي نحوله سمسار أنا سمسار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم رب العالمين الحمد لله رب العالمين جوسالة تنتو والسناء جايرو قدمت أكون تمندي بين يدي يما فنسي كيسا وإيجي تملا منا لم يكن سرا سلفن من ترى لدي انتبولا ني على بنا لما منا الحمد لله جمال بيونتا مانشي نا الفابا Morka Jali Bankola Amiro Bankola Alpha Bankola Lonna Banko Beden Tamina Ngabadi umbe kili wala Banko be kili wala Alhamdulillah Rabbil Alamina Inshallah Mekumo sindila minuma Alhamdulillah Anyanta kila wala nyama Atarabe kanyanda jele Doto fo balia Amanke dobe koti Hane annabiye molu Dolu bije Wolu detale Wolu kuma Atuma wonde la palaso siata Menga kuma famfo Morka Jali ala kunya isa banke dala
itabandola ala ko misalo kamuntale ko baharum amikum ba membe dinon ding bar altala ala mansaya aba fawlo bulu jonyanta sonna alama morga jali asonta alamal de biriba mariya min fo morga jali wolle ke walaylin wa yawmun kaymun summa saymun kila wole ke mo badu kila silo ibe wolnoma alhamdulillah ay baro min beke akede kitaboti le ya dada afawma marin kono to min gar ba sheku fanneti ay kitabo nyi a timmandi a jama bijan nimmenu lafitala aso kumo folo yita banko modula lonnalula sonkodu bankola kasamasi bankola kitabo bijan atuma kitabo nyin mfama inshallah ba mutari wala dada janna babanna afon beleta modingo wala ma fonti ne moje ya dingoje iko maje ya nakarle wayatinna saibolu e kila nyini kaminna ba se ko fanne ay wole ke saibolu kila nyini ka e ka jimal laga dua ka fura furema akoya amamari adingo e ka woni njima akoya amamaringo e ka njima akoya amamaringo wala keda ba se ko fanneti morka jali amamarin kontoro mu adim muso wala dingo mu kitabo nyin wala yatimandi aya dada ina sanji saba na ko be nyola kadada aya dada atimandi akamuntale ko ani morka jali ibe sirinde ko ala malikisi ay kila je nyami isamira ani kila be sirinde nemo kolon do soto hanna ko ma isafono de kitabo nyin abijan sobo kuida banko dunke bela isafona la be okola dolle baron kili ikillo folo nanjama nasade ba morga yali abonna wolato anada jallo ayalo karandiro arabato dokuo kamol dada alo walla anda wokele njama ila bunya bije edua kinan ila bunya bije nyandanki tasankumu ala bunya bije edua kinan anado kolu nyandanki bakadaji burbani maralamu wala ko sinyola inshallah ila bunya bije kanyungu jakunda serjaba inshallah anadun kelu ndingolu mini bije ila bunya bije weta salikenye barokunda morga jali barokunda ani walla yake ani walla yafo wetambi kadama konomba alaikemo adun kemume ayabe kinan abalaram janti aboda janne weta buda tiliji madina suwane alai karamba adun kinan minkeda maduba suwanati abijan anana talibolu anadu kemumebe bagaraji kuo nafuratema sibuga tare buloto foyo kuo leke ninkulamu itolle nyanda kela foyeta
yewoke alhamdulillahi foyta bula senkere ture kunda solo ture ana diwolu ana talibolu ila bunya biye inshallah wayna bula taslima inshallah kalifo biye ala sidiya ala bunya biye wayda kanjano ala salimina jamol lemu inshallah kamadu ba anandin wala tarta morka jali adin ke fulanya bulu ni kayan daje la bunya bije wayta bula tabatu ala karamba abije anin tabatu be abesirin bagadajile alhamdulillah rabbil alamin ala bafode jabi abijan ala bunya bije biranya nak fodorom afole anyatonko nyoto fodorom yemo befo ala bafode ala bunya bije inshallah ala bunya bije atalamu ndendal banko alfalu sonkodu kono morka jali ale sonkodule harjala kemo maja ale pakawla harje wala afamu wolati yin ziyarato kafolo ital mukino kono le italo tarale morka jali afole o folo jang kada jannaba sanwosan kada jannaba kemo maja ala rawlo ka kondong sanwosan ala balu kono kemo maja ala rawlo ka kondong mo kendol ke kondong ke la kabro kondong aka muntale ko yekila kondong kila ko mi yenda kondong biyo kondong abela ko entele kondong inshallah almason yala bangudun kelu katanan badibu talibolu minibiye bebe jang arai sinu jete akijanne afa akijanne abijanne wena bula jarala morka jali ala muqaddamolu abenyim beto jara kana kunda ila bunya bije weta bula koliorla fati kunda ila bunya bije kombo bele bijang ndoma nyolu mini bije la bala sana ani diolo ani mamari olo ani tali bolo bije ani do akawasu makayen akawasa munakula kila bijele idum makka ni muke samaje kila rabuo wonke samaje alhamdulillah morka jali alinge tan nim fulo wala siare inshallah ala kanyam bile fe banko be kili wala naman sakunan kolu tilibulo inatale bengo fana duata nyanda dua mingkela ila bunya bije inshallah banko nyinkang alhamdulillah rabbil alamin mororako bele kaindaje talibolu mumbe dawda talibolu bahrai talibolu yakada ilodula ilodaje ejefa inshallah ilodula yafa alai fode mane abijan birin tilibulo kadu tsaron anenya mbeda menja organisation jinyata ndoni ajo bebe keno la comité d'organisation ilo lo nyanyima bari cérémonie officielle o keta janne uraro aketa wato minna Ibrahima Seydi anala molu di banque bete ngi programme sambale anyama fo say ala fela ma be suto ma ba dugol bi be lambo yo la isalo ka nyimmi be mo yakabo mun dole bagada
katu alhamdulillah momo maɓe te mammaɓe ɓe ba moyla woto kammala mina min kela sayi programme o ɓe dala ñamen mina dila mamadou seydi fede jam banque ɗaɗu abadile la momoɓe banque kela ñaadile yakaña do fana yata yakaña fo jandi wato minna bembandila amadou boussi bi comme baba yafa ñaɓe alpha ba ita molde tam molta o muy tale bari butum jatiyo fana fo yafa ɗum tan waɗi albisimila o ka kene woto dayira miɗum be nata jam tentroni jayiro kadi fola banque kam e alhamdulillah alpha bi jang be la banque kam kayitan dalla ko albisimila albe bagadaji de sonko du bagadaji alaji mamadou seydi sayno kumo dilala programme be laare ñamen katu dayira fanalo musolu e fanal kalo nya nyimma kene ke cilide ñaato de mandi be kelade woto sayin hadibi mamadou bismillah à la première départ ñamin diala wol mu 40 minutes o botaje ala aji ke ba sise na be khatarli 40 minutes wala babu musulmol ni bende tawda be alo de kala siata yamar la siata ni tannadi kuma kende fo la siata o nyaaw nyaaw foke iyo ba sinoye momo itabu minti ye fengije les journalistes le mbafalola vie fatia sejo na meta do ko kono wena vie drame kawo ani cameraman ka bauko be kondo ko moro ya itanilami babu sere welbina ka kumo dayele andu anyanta kala wala nyama kalun tawli jiya ta fay bismillah ali alfa jababi yaw nim gomdo wol bebulay ka jagere Chafono, nous commençons à passer. Mon fanal bébuli ibita mine. Le kumo di la babu ser la ay départ. Kakacha daile bafalale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حتى أتاه اليقين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار